Dabang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus. Masumay tu pihadilan siya sa darion. Tapara di rohata. Mari di mahita siya buki di nomor 826 ayat sadaro di ayat 2. Artang yang mahita di bata jawa manami moliati Tuhan di dongan diramuti hodo hami di pihadilan siasa darion yang marsi ajar hamsian hatami jumulu paso-paso hami Tuhan asa mengetusi hami di dalam moni roham di bagasan korna Yesus Kristus martanya kami tuh amin. Dabang dainang hata ni tuhata tarsurat di Lukas bidu 10 alu ayat 10 alu rodi ayat 25 tajahama marsika soring dungi disukun sahalak situa maibana ninnama o guru nadinggan roha dia dosi patu pokku asa hutean hanguluan saliling-lilingna gabe nina Jesus ma mandok ibana buasa diguarho au nadenggan roha dangadong nadenggan roha dukon ni sasada debata akapatiki di boto hodo unakko mangalakku unakko mabunu unakko manakko unakko olo makatidakon hata naso tutu ikon pasangapomu amamu dohot inangmu alai nina halakima sasudenai huradoti do sian si eteheteoku dope ubege Jesus ni nama madu ibana sada nama nahurang diho gadis ma nasa nadiho parlehon metuaka na pogus gabe mararta maho di banua gijang dungi roma ho mangihuton ahu alai habot dorohana umbegesa ainamora jong do ibana alai dibereng Jesus me ibana lau sidok molnai bongot akkanamora tu bagasan harajaon ni debata gumabur do boluson ni gajah pinggol ni jarum unang halak namora bongot tu bagasan harajaon ni debata ido sahana huriani tuhata nadingga do suku-suku ni situai ahado si patu pauku asa hutean asa bongot au hita pera makirim do hita gebe sahala Kristen lam tari mangrimangi na manguluon memang iko bongot do hita jale edet tapi di buku di nomor 820 sada nina do rap mahita ale Tuhan ainu ngabot mataniari
sada pakirimon di sude halak Kristen ikorap do sogo do Tuhaku, ikorap hudul do hami, ikorap do hami mamuji debata alai ahado naung taparadi tu pakirimoni, ahado naung taparadi di usiata naung matua naung lansia hita molo padoni edion nunga bot mataniari nunga bot ari dong to paradi tentu ikon dong do molo trupuk ton dia jar hodo hita molo tajaha hatani tu hata dia jar hodo hita asa ta paradi holan hapor siaunido dang rikot gogo dang rikot hapor se dang rikot hapistaran dang rikot akapa bahenan gabi tapangasahon tutuhani holan hapor seota tutuhani do si paradiota asa saya diajari do hita ganu tiki marparbue mahita marhite hapor seoni molo pe na marminggu hita molo pe mangulahon na denggak kita dada onna tadokon si patupote si paradiota daung parbue ni hapor seo do saluhu nai molo dong pe naringgas marsideo lehon adong nabuas mangurupi mangalehon perwin haporsiaud be ala ida tong diajari tu hita ale bohado molo adong jolma makirimi bana hanggulan sogot na pinaradena arta hamoraon di papungibana arta lam tugodang na artana pos rohana bongo di bana tu harajoni mungkin ra asing don narohata takar pe masai alai diturpukon masa doi ido na jojo di patu pahalak di pagudang-gudang hal artana jala pos do rohana bongo di bana alani artane damang dainang di dok sahala situa bohado asa boy bongot odo na pinangido ni Yesus sabutulna bohado asa sude jolmai bongot tu harajaum dang di halomohon debata hamamati ni perjahati ale komula di bana manadikot dalanne dihirim Yesus do sude hita porsea jala odo tong naniulohon ni Yesus ubahe na marbarita marjamita mengajari pamalupon Yesus asa gabe porsea do jolmai asa hipas asa mangatusi asa pistar do jolmai ubahe na diajari mangatusi ma dia do lomo ni rohani debata dia do lomo rohani jolma boy mata pilih dia na dumenggan ale dison rosa halak situa disukur doa sabu ibana bongot ale alus ni Yesus mabain situn gebe mundur gebe mula ibana gebe nangolo aina solomo do rohani Yesus sape gudang jolma bongot tu harajauni na solomo do rohani Yesus pitor masuk kita sude alani amanginang mana jut dipikiri halak Yahudi mungkin pera olo dipikiri gudang halak songonon lomo ado rohani Yesus dia kana torop alani do merluba-luba torop do halak merluba-luba gudang akapar punguan isarana marupani moli suku sadahuria hamuna HKBP dia HKBP on piga manang sedia torok na hamu 5.000 halak olo pitorong gabar nama dokon mantap berarti najago do huria mune boy 5.000 halak ruasna na tua-tua di diomar minggu HKBP Bincarong sedia ruasna 110 kakak bah me na ya teh huriai metian ai molo pedi halia-halion paling 400 jiwa rahamu otikian nah adong satongani hami ninna apakah memang seperti ini ukuran di hadapan Tuhan? Jangan-jangan itu hanya ukuran di hadapan manusia. Manusia berlomba-lomba jumlahnya banyak, tetapi lupa bukan jumlah yang dilihat oleh Tuhan. Anak konipe hamorado anak kon jojo do songoni lam torop anak lam mamora. Anak kokido hamorado dia upasani hala bata pe songoni do. Molo sosale do songonon. Jumani 10 pitu, jumani 7 mani 10 alu. Saya tu madihamu anak 10 pitu, boru 10 alu berarti 35. Omat tadana namora. Ale dangi HP. Molo taberen diterupukan ibu asa tuaha 5.000 hala ruasna alai. Dang adong partigor roha. Dang adong nabur jumang ngurupi.
dangadong nolo mangalehon, dangadong na makaholongi, betul ahai. Molo di depan ni Yesus, 20 hala marpungu, ido huriai, ido naporosiai, ido Kristen. Marang nadong do, molo tabereng, lomodo rohani Yesus, lomodo rohani Tuhani marpungu, gudang torop halak. Alai Tuhani sendiri do menghumia ka jolmai. Tabereng majolo ditikina bangsa Israel keluar sian Mesir. Diurupi Tuhani, dipatuduhon holongna, dipatuduhon huasona. Dilehod do manna, dilehod do tiang awan. Dilehod do tiang api, lau mengurupi nasida mangalehon hasonangan. Alai Tuhani do tong menguhumi. Dilehod do uluk turung api, buahama asamate kapardosai. Nia tinggal hola 2 halak. Hola si Joshua do si Kaleb. Tabereng musa diturpun nasing sorong do Gomora. Tuhan itu tong. Di zaman ni sinuh Tuhan itu tong manguhum mabolok ko saluhuna. Ainat adong do Tuhan nasing nama no pahalakon ubain na diuhum debata. Ternyata tidak. Hanya ada satu Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menginginkan jumlah yang banyak. Bukan itu. Tetapi kualitas iman. Aka jolmana prosea. Odo dihalomohon Tuhani. Odo dipangido Yesus. Alani molo mekmet pe isarana haka bibi bincarungon. Dang gabi pangabati i. Nang gabi tadda na sa porse daong. Marparbue do ha porseaoni. Asa unang seta dokon. Hami. Hurina belga do hami. Garis nami pe nama se belgaan. Uli hami do na porse. Asa unang sosongoni. Aita denya porsea marparbue ha porsionna di perngulunna siapari. Dinaro salah situa dilio Yesus do 2 alus. Na perjolo ai hodo patik diulo kodo irainna roiban madokon huula hodo Tuhan sian haete hokku sejak masa kecilku. Wajar atau ngamangin situa di bana diulah hodo patiki kemungkinan besar dia adalah orang Yahudi atau orang Farisi yang melakukan hukum Taurat di ulahun ibana do patiki. Alai molo hita ramanginang. Olo dang barani tamat dokon nungah ulah Tuhan sudi patiki. Ala se olong dora nalipe apala sada. Olo sipata sugur hata tudongatta. Olo sipata ndang tapasangak natorasta. Olo sipata margabus tadi roha. Kita tidak bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Alai guibane kunibane nungah Tuhan. Nungah ulahon. Alai molo nunga diulahon ibana do patiki. Nunga diulahon ibana do sudia kana tarsurat di patiki sebetulna. Dang pola sukunon na tutuhani aha do si ulahonokku. Dang pola sukunon na be aha be na narikot daun. Alai dibereng Yesus do situon. Dang marparbui agi saotik haprosionna. Dang marparbui apala saotik naung diulahon ibana patiki. Kenapa tidak? Ternyata hukum Taurat diberikan Tuhan kepada manusia supaya manusia memiliki kasih kepada sesama. Asa marsia haholonga donasida. Ale anggosi Tuhan. Da keado pe dia haulongyo donganda gudang pe artana dang ol mangurupi donganda. Dang ol mangurupi. Alani do HP molo hita so tung nyata dokon tuanga Kristen nau ngaringga samar minggu dina hita. Tiap minggu marminggu do tiap ay martangyang do ale siadong akahaci ni roha di hita sugu ni roha ada dendam yang terpendam ale setadoko kita Kristen salah doi apa seseorang dikatakan dia beriman kalau imannya itu berbuah kalau dia mau mengasihi orang lain kalau dia mau mengampuni sada pengajarnya lah Kristen nama saya arga manginang mengampuni musuh menduakan musuh masai holok lasia do roha mulu mabigi hata mengampuni musuh. Tung songo dia pina tupani halak tu Yesus. Inna Yesus do. Saya sama dosa nasida. Suatu nasida nabi na henna. Bahita pe songo nido. Molo pe adong hatani halak tu Yesus sih di palealia halak. Molo pe di palealia halak ugamotai. Sedia jari do hita. Tangyakon. Sesa aka siar roham aka cini roha.
ampuni mereka. Masih argas itu tuh. Alai molo si adong doa kadendam di rohata, suguni roha, molo dong namang isah ke Kristeno ni perjolu hita muruk, perjolu hita merdosai, berarti nggak asala. Alani HP, diapil halak pe, hatani di bata, engko somar parbue do, nano kape gunana. Bodo di ulah kalak 10 patiki, alidang dapat unok ni patiki. Upasangat na torasu. Dang manakku au, dang mangalakku pau, dang mergabusa. Ada aku haulongi dong aku. Daro kape gunana. Alani HP. Dung didok jesma na padua honon. Alai boto jesdo, dang partigor rohon, dang naburjon. Didok jesma na padua hon. Atong gadis masudi artami. Lema tu na pogos. Leo matuaka na male na hahurangan. Ay sodong hatani debata di para narobi menuru akan aprose manggaris arta dak ya dope alai nama da baidu Jesuson ubah hinai dokkon gadis martami lihat tuna pugus ay melota bereng si Abraham si Daud si Salomo dak ya gadis salah kira tanah sudena lau mangurupi na pugus ujungna aci dorohani situai gabe mulak mebana rahita pera mo loko tu hita tadan na persea ho gari sartami sudi lehat tu akan apogos rahita pita dokon ayah do langus sugut ngaluji be mangalulion ngaluji be masarion hape kolyano masih patau lo tapi kiri songoni alai na dibereng Yesus do tung sohea apala sahali diurupi situon akan apogos dakya apala sahali di pajugu-jugu ibana di pagudang-gudang ibana artanai alidang olo mengurupi halak batu ahai alani HP ngulut tape odo sada namasa ditrupukon dibereng Yesus do na diripu halak Yahudi odo molo di pagodang-godang artai gaibi boy di bana masuk tu banua gijang na perjolo ima halak namora naoto iman na ipapungibana artana dia mengumpulkan memperbesar lumbungnya dengan berkata tenanglah jiwaku harta sudah banyak roto amat dokot bohado molo hubuat tordimi bornginon ay diri punasida do molo mamora au di porti mamora do au di banua gijang sangat mau di banua gijang ala di godang di hartaku hape roje semat dokot molo ngahubuat hosami tordimi tu dia mama artamon bolong doi na paduahon ima namora do Lazarus gudang do artana adong dison na pugus namar sahit ali tung solo mangurupi apala sautik dile pesipangan na daong gebek kadongan na namora ido ditugihon akapar hepeng ido dile mangan hape dong ison nahuranga tung sorong dile na pala sautik ujungna mate mana sidana dua dang dibonar artanai jala bolong artanai dang boy paluhon ibana na patuluhon ima truputa sadarion sadia godang pe artani hala sasahalak dang boy ima bejol mabong tu harajaon jala trupukon mangodolhon jo do akan adi halo mohojol mai iga bi pangabati ibana bong tu harajaon alani holong di rohana tu artana gabi lupa ibana tu Tuhan gabi marga ibana Tuhanna alani holong ni rohana tu artana gabi tinggal honibana namar Tuhani parpudi mana martuhani parjolo mana masari hepengon parpudi maka nama kaholongi dang rikot to akan apogosi urikot do diau hepengon alani manginang unang manyan sapetading Tuhani holan alani natasari di pernguluanon tung ahape tung persikolan tung arta tung ka pasarian na lomat boy aidang diorai de bata hamora ni daong si Abraham namora do si Daud namora do si Salomo namora do sude namora do alai lem di paborat di pabalga Jesus ido pikiran ni si tuai ni najis medok kosongonon maul nai bongot akan namora tu bagasan harajon di bata
Kumabur do buluson ni gajah, pinggol ni jarum, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Mungkin unta masuk lubang ni jarum, dang mungkin. Alai ngadang mungkin on masuk, lebih dang mungkin musedo pe namora masuk toro jeni bata maul hian. Borat tapi ujungna gabi mundur ma ibana. Le Yesus, dang nina Yesus, beta mamang beta. Una gabi ci roham daun. Yesus tidak membutuhkan iman yang suam-suam kuku. Yesus tidak membutuhkan jumlah yang banyak tetapi tidak berkualitas. Yesus hanya membutuhkan orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan dan imannya itu berbuah. Alanya diajari hatani di bata semar minggu hita seta apil hatani di bata sude HP dang taulahon HP dang adong holong ni roha di pareso Tuhani rohatai dak kaya do pita mangulon na dinggat tuhalak dang adong holong ni roha di bagas alani memang hiti trupukon di pangido Yesus itu hita makirim do Yesus asa malua hita sudi hita pe makirim do asa bongot hita Tuhan raja ni alani taha porosia itu Tuhani gabi parholong ni roha hita mar parbue tabain hatani Tuhani dang na mangorai Yesus di hamoraun dang na mangorai Yesus di hapistaran alai unang may gabi pangabati hita Tuhan manama masuk hita di masa tua ton amanginang asanggiat lam tapajonok dirita lam tapilihod dirita ko Yesus nakaningan gadis artamilihod tu napugos saonari tapasahat diritai ngolutai holat tutuhani amin martangnya kita di bata Jawa manami moleate Tuhan diajar hokodo tuhami seda pangajari nama saya arga asa unang Tuhan gabi pangabati sudi nasinare nami di portibion totong dongani totong pasu-pasu kami Tuhan di bagasan karena Yesus Kristus martangnya kami Tuhan amin. Mari demahita sebuke di nomor 427 ayat sada rodi ayat 2. Mahita martanging ditangyang aliamanami na di bono gijang saya pinarbadia maguarmu saya maharajonmu saya saut malo meneroham di bono tongosong na di bono gijang leon matohami seron halus siapa hari saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami
Una kami tu gitu pangujunan, palua mahamisian pangago. Ayona punah rajaon, do tagugon, rode sengapus yang lilingna. Amin. Asini roh Tata Yesus Kristus, do tolong di rohan di bata ama, dot parsaran itu di perbadi mamadongani hamu saluhuna. Amin. Songoni mamanginang pihadilan siani huriata Tuhan ma nama masuk kita. Horas.